बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत को बिलाकर सबक सिखाने का फ़ैसला किया चाइना ने, और वो इसलिए कि भारत लगातार स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा था। इस खित्ते में वो वाहिद मुल्क है जो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सेंट्रल एशिया के जो मंसूबे हैं उनके बीच में रखना डाल रहा है। ये वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो मगरबी कैंप के बीच में जाकर खड़ा है। एशियाई सदी के आगाज़ में पहली रुकावट और बड़ी रुकावट यहाँ पे भारत बनता है, तो भारत को सबक सिखाना ज़रूरी था। उसके बाद भारत ने, पहले तो वो डरता रहा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बिलाखिर आज उन्होंने शिकवा किया है और ये तस्लीम किया है कि चाइनीज़ मार रहे हैं और चाइनीज़ घुस रहे हैं उनके इलाकों में। चीन सरहदी इलाकों में बड़े फ़ौजी दस्तों और हथियारों की तैनाती जारी रखे हुए है। ये रिपोर्ट आई है भारत से और ये DW न्यूज़ पे भी इसको रिपोर्ट किया गया है। दीगर कुछ न्यूज़ 18 के ऊपर भी इसको रिपोर्ट किया गया है। दीगर कुछ मीडिया के इदारे वहाँ पे ये रिपोर्ट किया जा रहा है। भारत ने कहा क्या, देखें, जो खबर है वो ये है कि भारत ने सरहद पर कशीदगी से मुताल्लिक चीनी वजारत ख़ारजा के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है कि इंडिया अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी पर अमल पैरा है और गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अबूर करने के रास्ते पे कोशिश करता है। देखिए, भारत का पुराना ख्वाब है, उनकी जो पुरानी किताबें हैं मजहबी, और वो किताबें जो RSS की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो किताबें जो हिंदुत्व के नज़रियात के मानने वाले पढ़ते हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद है, इनकी एक ट्रेंड फोर्स है पूरी बहुत बड़ी। ये जो किताबें, इनमें लिखा है कि तिब्बत इनके पास होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ की यात्रा के लिए या हिंदू जो अपना एक बहुत बड़ा मजहबी फरीज़ा अदा करते हैं उसके लिए वो तिब्बत में जाते हैं। तिब्बत इस वक्त चाइना के पास है, लद्दाख से ऊपर के इलाके हैं। वहाँ पे एक दरिया है, एक बहुत बड़ी झील है जिसको मानसरोवर लेक कहते हैं, और फिर आगे कैलाश का पहाड़ है। तो ये वहाँ पे कैलाश तक जाते हैं, वहाँ से ये अपने शिव को जोड़ते हैं कि वहाँ से उनके सफ़र का आगाज़ हुआ था इनके भगवान के, और वो इनके कंट्रोल में और इनके कब्ज़े में जगह होनी चाहिए। तो इसलिए ये अक्सर घुसपैठ करते हैं, कोशिश करते हैं कि चाइना के अंदर जितना ज़्यादा घुस सकें और जितना ज़्यादा उन इलाकों को कंट्रोल कर सकें। उन्हीं इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए भारत ने दलाई लामा को एक बड़े लंबे अरसे से अपने पास रखा हुआ है और उनके ज़रिए से भी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। अब चाइना ने ये इल्ज़ाम लगाया कि एक्चुअल कंट्रोल, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको भारत अबूर करता है। भारत ने कहा कि सरहदों पर कशीदगी की अहम बड़ी वजह, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात हैं और इतनी बड़ी तादाद में तनाव कम नहीं हो सकता, ये एक वजह है। भारत और चीन के इन बयानात से ये बात ज़ाहिर है कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर तनाव कम करने की जो भी कोशिशें हो रही हैं वो ताहाल कामयाब नहीं हुई और तनाव खिंचाव वो बरकरार है। कई माहिरीन ये कह रहे हैं इन रिपोर्टों में कि मुस्तकबिल करीब में इस कशीदगी में कमी के बजाय इजाफे का ज़्यादा इम्कान है, यानी भारत और चाइना के दरमियान झड़पें हो सकती हैं, फ़ौजी मारे भी जा सकते हैं। चीन इसके बारे में क्या कहता है वो बहुत अहम है। बीजिंग में चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान हुआ चोनियंग ने LAC के आर पार कशीदगी से मुताल्लिक जब उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी वजह भारत की खुद सर पॉलिसियाँ हैं, और जब तक नई दिल्ली ऐसी कार्रवाइयों से बाज नहीं आता तब तक LAC पर जो तनाव है वो बरकरार रहेगा। चीन ये कह रहा है कि भारत एक तवील अरसे से फॉरवर्ड पॉलिसी पर अमल पैरा है और गैर कानूनी तौर पर LAC को अबूर करके चीनी सरजमीन पर कब्ज़ा करता चला आया है। चीन और भारत के माबैन सरहदी सूरत हाल में कशीदगी की बुनियादी वजह ये है, चीन के बकौल, कि चीन मुतनादा सरहदी इलाकों पर कंट्रोल के मुकाबले के लिए हथियारों की दौड़ का मुखालिफ है। भारत वहाँ पे कभी टैंक ले आता है, कभी बड़े हथियार ले आता है, फिर चीन वहाँ पे डेटरेंस कायम करता है, वहाँ बेहतर हथियारों को पहुँचाता है और भारत को नाकोचने भी चबवाता है। चीन हमेशा कौमी और इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में साबित कदम रहा है। चीन ने पहले कभी किसी मुल्क पे हमला नहीं किया और सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम के लिए चाइना पुरअज़म है। अब भारत का मौक़िफ़ क्या है? भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस हवाले से चीन के बयान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं।
नई दिल्ली में वजारत खारजा की तर्जुमान अरिंदम बगची का कहना था कि हमने कुछ दिन पहले ही अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी थी कि हम ऐसे बयानात को मुस्तरद करते हैं जिनकी हकीकत में कोई बुनियाद ही नहीं है, बेबुनियाद है बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने चीन पे इल्ज़ाम लगाया कि बहुत बड़ी तादाद में चीन अपने फ़ौजियों को जमा कर रहा है और उनका जो रवैया है वो इश्तिआल अंगेज़ है, गुस्से वाला है, और हमारे माबैन तमाम दो तरफ़ा मुआहदों की खिलाफ वर्जी चाइना कर रहा है। यानी भारत तो बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ हो तो पाकिस्तान की गलती, वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ हो तो चाइना की गलती, नेपाल के साथ छोटा सा मामला हो नेपाल की गलती, श्रीलंका के साथ कुछ हो जाए श्रीलंका की गलती। भारत की गलती तो कभी हो ही नहीं सकती। ये मुल्क तो कभी ऐसा लगता है कि गलती करता ही नहीं है। सबसे बड़ा मजलूम मुल्क ही शायद भारत है, जिसके अपने अंदर रहने वाले लोग उनसे तंग आ चुके हैं। बगची का कहना है, जो तर्जुमान है भारत की जानिब से, वो कह रहे हैं कि चीन की जानिब से अब भी सरहदी इलाकों में बड़ी तादाद में फ़ौजियों और हथियारों की तैनाती का अमल जारी है। चीनी कार्रवाइयों के जवाब में हमें अपनी मुसल्लह अफवाज को उन इलाकों में बड़ी तादाद में तैनात करना पड़ता है। भारत भी एक बहुत महंगा खर्चा बर्दाश्त करके उन इलाकों पे अपनी फ़ौज को रखा हुआ है, जबकि चाइना की तरफ से बुलंदी बहुत ज़्यादा है। इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं, तिब्बत को। पूरे एशिया को जो पानी मिलता है उसकी जो टैंकी है या टावर है वो ये है, तिब्बत का इलाका। तो यहाँ पे फ़ौजियों को ले जाना, इकट्ठा करना, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, महंगा फ़ौजी साजो सामान पहुँचाना, खाने पीने का बंदोबस्त करना चाइना को भी बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन चाइना की मईशत क्योंकि बहुत ताकतवर है, अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, तो वो तो इसको सह लेंगे। लेकिन भारत के लिए हर गुजरता दिन मुश्किल होता जाएगा। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से एक सर्दियाँ वहाँ पे गुजारी हैं। अगर चाइना उनको मजबूर करता है एक और सर्दियाँ गुजारने पे, तो उससे बेहतर होगा कि भारत चीन के साथ एक जंग ही लड़ ले। एक और चीज़ जो भारत कर रहा है, जंगी जुनून का आप अंदाज़ा करें कि वो सुरंगें खोद रहा है बहुत बड़ी बड़ी, और वो ये दिफाई नुक्ता नज़र से कर रहा है। यानी भारत के ज़ेरे इंतज़ाम या भारत के मकबूजा जो कश्मीर का इलाका है उसको लद्दाख से जोड़ने के लिए टनल्स और पुलों की तामीर का एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। लद्दाख की सरहदें चीन और पाकिस्तान से मिलती हैं, और इस तनाजुर में इस प्रोजेक्ट को बहुत जंगी लिहाज से एक अहम प्रोजेक्ट करार दिया जा सकता है। भारतीय जो सरकारी ज़राए हैं उनके मुताबिक ये खबर रिपोर्ट हुई है, और ये खबर भी DW न्यूज़ ने रिपोर्ट की, उसके अलावा दीगर अखबारात ने रिपोर्ट की। तो मैं आपको DW न्यूज़ से एक्चुअली इसको पढ़ के सुना रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। तो भारतीय सरकारी ज़राए के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत 4 सुरंगें खोदने का मनसूबा बनाया गया है, जिनमें से पहली सुरंग की खुदाई मुकम्मल हो चुकी है, और ये कुछ 6.5 किलोमीटर तवील है, या आप कह लें 4 मील या इससे कुछ ज़्यादा, और 932 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स इन पे खर्च हुए। इन 4 सुरंगों की तामीर के मंसूबे की चौथी और आखिरी सुरंग 14 किलोमीटर लंबी होगी। सोनामर्ग का एक इलाका है, उसको ये लद्दाख के साथ जोड़ देगी। यहाँ एक्चुअली बर्फ़बारी बहुत रहती है, यहाँ इतनी ज़्यादा स्नोफॉलिंग होती है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते साल के बेशतर हिस्से में। बहुत कम आपको रास्ता मिलता है सड़क पे कि आप अपना सामान और गाड़ियाँ वहाँ पे ले जाएं। लेकिन भारत बहुत बड़ी बड़ी टनल्स बना रहा है, वो इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि वो सारा साल सामान की तरसील कर सकें, फ़ौजियों को ले जा सकें, हथियारों को ले जा सकें और ला सकें। तो उसके लिए वो अपनी टनल्स बना रहे हैं। इन टनल्स के बनने से पहले पहले चाइना ने जो फैसला भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे करना है, वो अगर कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, वरना ये जंग और हालात तूल पकड़ जाएंगे, क्योंकि ये टनल्स दिफाई नुक्ता नज़र से भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा देंगी। जो लोग जानते हैं जंग को या जंग के हालात को, उनको आइडिया है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हम जब यहाँ से पहले चित्राल जाते थे, कभी अगर सैर करने का मूड है, चित्राल जा रहे हैं, तो चंद एक महीने छोड़ के पूरा साल वहाँ पे जो एरिया जहाँ पे अब टनल्स बनाई गई हैं चित्राल में, वहाँ बड़ी खौफनाक किस्म की स्नोफॉलिंग होती थी, और वहाँ बर्फ़ जमा रहती थी, ग्लेशियर्स होते थे। आप गाड़ियाँ लेके क्रॉस नहीं कर सकते थे, और वहाँ पे एक एक दिन लग जाता था। बल्कि अगर गाड़ी एक बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, कोई मामला, रास्ता रुक जाए, तो कई कई दिन वहाँ लोग फंसे रहते थे। छोटे से हादसे से सब बंद हो जाता था। लेकिन अब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में वहाँ पे टनल बनाने का आगाज़ किया।
وہ ٹنلز بن چکی ہیں، وہ لگ بھگ 10 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اب ان ٹنلز کے بننے کے بعد ہم وہ ایریا 10 سے 15 منٹ میں کراس کر جاتے ہیں، جس پہ پورا پورا دن لگ جاتا تھا، بعض اوقات کئی دن لگ جاتے تھے، وہ ہم 15 منٹ کے اندر کراس کر جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دفاعی نقطہ نظر سے اہمیت ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے کسی ملک کا۔ تو اسی طرح بھارت یہی کام کرنے جا رہا ہے۔ بھارتی اور چینی فوجیوں کے درمیان گزشتہ 16 ماہ کے اندر بہت سارے تصادم بھی ہو چکے ہیں، اور ان کے بعد بڑے ہیوی قسم کے ویپنز جن کے اندر آرٹلری ہے، ٹینکس ہیں، لڑاکا طیارے ہیں، ان کو ان قریبی علاقوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور اب کسی بھی وقت عالمی مبصرین کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان جھڑپیں ہو سکتی ہیں، جو گزشتہ سال بھی ہوتی رہی ہیں۔ اب آ جائیں آپ دوست تنازع کے اوپر۔ یہ جو اگست کا ایک معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور برطانیہ کے اور آسٹریلیا کے درمیان، اس میں آسٹریلیا اور امریکہ سے فرانس نے اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے، کیونکہ یہ آبدوزیں یا جن کو آپ سبمرینز کہتے ہیں، یہ فرانس سے لینی تھی آسٹریلیا نے، لیکن وہ ایٹمی صلاحیتوں والی آبدوزیں انہوں نے آسٹریلیا نے امریکہ سے لے لی۔ یہ معاہدہ کینسل کیا، وہاں معاہدہ کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ہماری پیٹھ میں ہمارے 2 اتحادیوں نے چھرا گھونپ دیا، فرانس نے یہ کہا، اور اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ وہاں ایک کشیدگی تھی، ایسا لگ رہا تھا ختم ہو جائے گی۔ امریکہ نے بڑی کوششیں کی ہیں، آسٹریلیا نے بھی، لیکن یورپی یونین اکٹھا ہو گیا، وہ نہیں مانتے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق آسٹریلیا کی جانب سے گزشتہ ماہ فرانس کے ساتھ آبدوزوں کا معاہدہ ختم کیے جانے کے فیصلے پر تناؤ مزید بڑھ گیا ہے، اور تناؤ بڑھنے کے بعد یورپی یونین نے آسٹریلیا سے مذاکرات ملتوی کر دیے ہیں۔ آسٹریلیا نے پچھلے ماہ فرانس کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو منسوخ کیا تھا، اور امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر دیا تھا، اور اب وہاں پہ کچھ 8 آبدوزیں جو ہیں وہ بنائی جائیں گی آسٹریلیا کے لیے۔ تو فرانس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یورپی کمیشن کی یا یورپی یونین کمیشن کی جو صدر ہیں ارسلا وان ڈر لیئن، انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا اس بلاک یعنی یورپی یونین کو آسٹریلیا کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تجارتی معاہدہ ہے جو آسٹریلیا کا اور یورپی یونین کا ہونے جا رہا تھا، لیکن یورپی یونین نے وہ تجارتی معاہدے کی جو میٹنگ ہے اس کو منسوخ کر دیا اور مذاکرات ملتوی کرنے کا اعلان کیا کہ ہم لوگ کھڑے ہو گئے فرانس کے ساتھ، وہ یورپی یونین کا ملک ہے، آپ نے بڑی زیادتی کی ہے۔ اب آ جائیں ایک بہت بڑی خبر کی طرف۔ بڑی خبر یہ ہے کہ پینٹاگون کا ارادہ ہے کہ وہ افغانستان سے انخلا کے بعد القاعدہ کو دوبارہ سر اٹھانے سے روکے اور اس کے لیے فضائی حملوں پر انحصار کرے۔ یعنی امریکہ افغانستان کی سرزمین پر فضائی حملے جاری رکھنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور وہ افغانستان کی سرزمین پر فضائی حملے کرے گا، اور اس کے لیے وہ ڈرونز کو استعمال کریں گے۔ بہت ممکن ہے وہ اپنے بامبرز کو استعمال کریں، B-52 بامبرز یا دیگر، ان کو اگر وہ استعمال کریں گے تو اس کے لیے ان کو پاکستان کی فضائی حدود چاہیے ہوگی۔ کیا پاکستان اپنی فضائی حدود دے گا؟ عمران خان صاحب نے ایک چیز کے خوف سے امریکہ کو پاکستان میں اڈے نہیں دیے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جب آپ ہماری سرزمین سے طالبان کو ماریں گے یا القاعدہ کو ماریں گے یا آپ لڑائی کریں گے، جنگ لڑیں گے جا کے، اور کسی کے ملک کے اندر جا کے اٹیک کریں گے، تو وہ لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، پھر وہ ہم پہ اٹیک کریں گے اور ان کے حمایتی پاکستان میں ہم پہ حملہ کریں گے، اور اس طرح دہشت گردی کی ایک اور ویو آئے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا۔ لیکن کیا عمران خان صاحب اگر فضائی رستہ دیں گے تو وہی ایلیگیشن پاکستان پہ نہیں لگے گا؟ یعنی زمین پہ اڈے دے دیے یا فضا میں رستہ دے دیا، کیا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ کہ اڈے میں نہیں دے رہا، فضا سے میری گزر جاؤ۔ ہماری ویسے کیپیسٹی تو نہیں ہے ان کو روکنے کی، ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس بھی ایسے جدید ہتھیار نہیں ہیں کہ امریکہ کو روک سکیں، وہ کراسنگ تو کر سکتا ہے، لیکن پاکستان بین الاقوامی قوانین کے مطابق اور پورا زور لگا کے امریکہ کو منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے۔ اب اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیصلہ اس کا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کریں گے۔ میں بھی یہ جو منگل آ رہا ہے، منگل والے دن چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ امریکہ کو پاکستانی فضائی حدود کی اجازت کا فیصلہ کابینہ کرے گی، یہ کہا وزیر خارجہ نے۔ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں القاعدہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کے لیے امریکہ کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے پر بات چیت کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا بالکل جی بات چیت تو ہوئی ہے امریکہ سے، وہ مانگ بھی رہے ہیں کہ ہمیں فضائی حدود تو دو، یہاں سے ہم گزریں اور جا کے اٹیک کریں۔ اب اس پہ کچھ امریکن جنرل جو ہیں انہوں نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ آپ
پاکستان کی فضائی حدود سے گزر تو سکتے ہیں اور جا کے آپ اٹیک کر سکتے ہیں، یہ مشکل بہت ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ لیکن اس میں بہت نقصان ہوتا ہے جب آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز نہ ہو، آپ کے پاس رائٹ انفارمیشن نہ ہو۔ مثال کے طور پہ 7 بچوں کو اور 3 عام شہریوں کو شہید کر دیا امریکہ نے ڈرون حملے میں، یہ سمجھ کے کہ وہ داعش کے لوگ ہیں۔ اب اگر ایسے 4 حملے وہ غلط اور کر دیتے ہیں افغانستان میں، تو پوری دنیا میں امریکہ پر پھر تھو تھو ہوگی اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک ہوگا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بولیں گی، امریکہ بار بار معافیا مانگے گا اور پھنس جائے گا۔ لہذا گراؤنڈ کے اوپر ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، سٹرکچر نہیں ہے، CIA نہیں ہے، ایجنسیاں نہیں ہیں، NDS نہیں ہے، را نہیں ہے، موساد نہیں، یہ وہ تنظیمیں ہیں جو امریکہ کے لیے یا امریکہ کے بہت قریبی ہیں، وہ لوگ موجود نہیں ہے گراؤنڈ پہ، تو گراؤنڈ سے انفارمیشن کیسے آئے گی؟ طالبان کا نیٹ ورک تو بڑا تگڑا ہے۔ تو فیصلہ پہلا جو ہے وہ امریکہ نے کرنا ہے کہ کیا وہ وہاں پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا فیصلہ اگر انہوں نے کرنا ہے تو پھر پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کی فضائی حدود استعمال کریں گے۔ دوسرا فیصلہ پھر پاکستان کو کرنا ہے کہ کیا وہ ان کو جانے دے گا یا نہیں جانے دے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ بات چیت تو امریکہ نے اس کے بارے میں کی ہے، لیکن ہم فیصلہ کریں گے کابینہ کے اجلاس کے اندر بیٹھ کے، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر امریکہ وہاں پہ ایسا کرتا ہے تو پھر دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسی کی سرحدی خلاف ورزی اگر آپ کریں گے اور سرحد پار جا کے آپ بم گرائیں گے تو کیا دنیا محفوظ رہے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب جو ہے اسی میں دنیا کا امن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔